ba fu kwandara la kai ne tiye wa idha khalau addu alaykum al-anamila min al-ghayb awanu yukodi akoro mana langolonya o mana fere ubu tege kin auka funu bolore qul mutu bi ghayri kire ka fo ay sanaka fununye inna allaha alimun bi dhati as-sudur ala e don bayni disi ko na ko re wire dama aga ko jugu na ka toro ko no fu wuti ga wafo ni ma soro folo ama fere mo ala ko ay sanaka fununye ala ka dina abo sangor tale nyere in tamtaskum hasanatun tasuhum ni nyumanya soro be digula kafiri silame nyuma mana silame soro kaba o be digi ulade wa in tusibukum sayyi'atun wani nyumanya soro be nyagali noire be ni soja noy aka duguma be o de bu ni soja aka nyuma o be digula ta fe hera kele ga silame soro ala nyana silame jamano makoy diɲɛ mago bɛ fɛn o fɛn na a fanba bɛ ala y'a bɛɛ bila silamɛw de ka mara kɔnɔ nka n yɛrɛ de ma se ka bɛn kelen kan ka ɲɔgɔn minɛ k'a baara n'o tɛ diɲɛ bɛɛ tun bɛ don an ka donda fɛ diɲɛ bɛɛ mago bɛ min na ka taa pétrole la ka taa bila sanu na a diɲɛ dugukolo nafolo fanba bɛɛ diɲɛ na n'i y'a lajɛ i b'a sɔrɔ a fanba bɛɛ bɛ silamɛw de ka mara kɔnɔ nka silamɛw yɛrɛ dama se ka bɛn ni dama ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn bɛn a kama ayi sadaka masakɛ min kun nana ni silamɛya hakila kun b'o la o kun b'a fɛ k'o ko waleya k'o ko sabati Roi Faisal o ye fɛɛrɛ ɲini k'ale de ka mɔgɔ dɔ bila la k'o faga n'o tɛ n'a yɛrɛ dama bɛnna hali bi bɛɛ bɛ da an ka dabada fɛ ma se ka bɔ an ta la nka an yɛrɛ dama ma se ka bɛn ko la ala k'aw de filiw kanu u t'a kanu a ka tɔɔrɔ bɛɛ o de ka d'u ye a ka ɲuman o ka go u ye wa in tasbiru wa tattaqu n'a sabalila ka sira ala ɲɛ la yadurrukum kayduhum shay'an u ka dabali t'a tɔɔrɔ foyi la dɛ o dana in de b'an bolo bana n'an kɔni sabalila ka sira ala ɲɛ ala u ka fɛɛrɛ n'u ka janfa a tɛ se ka foyi kɛ na ni sebu ye ayi waati bɛɛ i b'a sɔrɔ u bɛ janfa jugu de ta an kama an ka jamana ninnu kama u bɛ fɛn jugu de ta an kama an bɛ se ka cɔrɔn cogo min na ka mɔgɔw sara an ka yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ jugu la minnu b'u dɛmɛ k'u ka jamanadenw ta tiɲɛ k'u ka jamanadenw halaki n ka faama ninnu bɛɛ bɛ komi u ka lasigiden de. inna allaha bima ya'maluna muhit ala ye lamɛ kɛlɛba ye ni fɛn ye u bɛ min baara dɛ u ka baara ala b'a bɛɛ kalama u tɛ se ka dankara la. wa diina in ala ko yan ko de bɛna sɛbɛ la o de bɛ se k'an sɛbɛ kana kɛ ɲɛna ka fɔ n'an tugura ninnu ko o de b'an kunna diya dɛ u b'an nɛgɛ de k'an bisi k'an tulu bɔ n'o tilara dɔrɔn u b'an fili ni jamana fɛn o fɛn kun bɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔ u y'a bɛɛ kɛ ten de n'i y'i bisi k'i bisi i y'a dɔn k'a fɔ u ye tulu bɛ sama ka bɔ foyi t'i la tun nafa tɛ tun a banna u bɛ fili min bɛ se k'i sɛbɛ dɔrɔn ala ye min fɔ n'i sabalila i ta in kan ka sira ala ɲɛ ka ala ko in minɛ a banna u bɛ dɛsɛ i la u bɛ ko bɛɛ kɛ ka dɛsɛ u bɛ ko bɛɛ kɛ ka dɛsɛ. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال رسول الله كبيغا كوللا يبي مؤمنون لدين جوروي كله كما الله سميع عليم على مني مساي على دوني مساي ني أهودي كله إذ هم الطائفتان منكم على كجماعة فلاكم همنا ولا أن تفشلا كقولوا كجيتو يري كالا ديو بيسيباي uma sagi tune o jama fula ko hamina ku be sagi u be jito ya nga u labana kata o ala yuka afo nga fole qur'an gono ani ku hamina ni sagili minye a kera boro kungoro tay par ala mi fo ga daka ala ko ala jama fula bisibay ne ala kare bisibay kaba iga ko nyanare wa ala allah falyatawakkalul mu'minun wa mu'min be gi jigi semi ala kare mu'min be ki jigi semi ala ka nin kɛra uhudi kelen an ko uhudi an tɛmɛna ka kunu badiri kelen o de kɛlɛba fɔlɔ ye o badiri kɛlɛ kelen silamɛw u ye kafiriw
u ye mɔgɔ 70 u y'o faga ka mɔgɔ 70 o fana ɲɛnama mina juru la ko siri tɔw y'u yɛrɛ ɲini o talen Maka Abu Sufyana ale ye julaw fara ɲɔgɔn kan a ko kɛlɛ in a sabu kɛra anw de ye mɔgɔw bɔra k'a fɔ u bɛ taa anw de dɛmɛ ni a taara kɛ kɛlɛ ye sisan nɔ a ka minɛn n'a y'u fɛɛrɛ bɛɛ ka na n'i ka tɔnɔ ye an b'o fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ wɛrɛ bolo labɛn ka taa an ta sara n'a ye minɛn ninnu fɛɛrɛ bɛɛ ka tɔnɔ fara ɲɔgɔn kan an ka minɛn ninnu tɔnɔ fara ɲɔgɔn kan bari kɛlɛ in a sabu bɔra anw de la an ka tɔnɔ fara ɲɔgɔn kan an ka taa kɛlɛ wɛrɛ labɛn an ka an ta sara u y'o labɛn o san yɛlɛma u taara Uhud olu wulila Maka ka wulila u y'u labɛn ni jama wulila u ɲɛsin mɔgɔ 3000 ɲɔgɔn na u taara Alakira sallallahu alaihi wasallam kibaruya selen Alakira ma ko Makankaw nana u b'a fɛ ka na kɛlɛ la Alakira ye jama fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ ɲininka an b'a kɛ cogo di a Manakaw cɛkɔrɔbaw kɔni ko an kɔni ka laada la Madina aya an tɛ bɔ ka da jugu kunbɛn an kɔni an kɔni taabolo ye an tɛ bɔ ka da jugu kunbɛn n'i kɔni nana an bɛ sigi kɔnɔ yan ni mɔgɔ fɛn o fɛn nana bɛn an ka Madina yan nɔ an bɛ taa tugu la a tɛ diya i bolo dɛ nka denmisɛnw minnu fari ka kala o y'a sɔrɔ surtout minnu ma taa Badiri kɛlɛ la olu mɔnɛnen don ni kɛlɛ an ka taa dɔ fɔ an la walasa an fana ka baara na ye olu ko an kɔni fɛ cɛya kɔni ni mɔgɔ kɔni bɔra ka na i bɔ i ka kunbɛn o de ye cɛya ye nka ka sigi k'a kɔnɔ kɔni olu ko o m'anw kun minɛ olu de jama ka ca denmisɛnw de ka ca jama na mɔgɔ minnu kɔni sinsinna o ka sa o de jama cayara Alakira sallallahu alaihi wasallam Alakira labana ka taa o n'o tɛ Ala yɛrɛ ka hakilila tun ye fɔlɔ in de u ka to dugu kɔnɔ u k'u kɔnɔ nka jama taara min fɛ sa ɲɛmɔgɔ ale y'o de Alakira y'o de ta mada n'u fila bɛ se ka kɛ o kɔfɛ Alakira wulila sa ko a b'a labɛn k'u ka bɔ mɔgɔ ye laban dɔ ye ɲɔgɔn jɛla ko an ye a bɔ a ka hakilila kare u seginna ka na Alakira ma ko an ka taali to yen nɔ ko an k'u kɔnɔ Alakira ko o waati tɛmɛna Nama kɔni y'a ka kɛlɛminɛn don o tɛ bɔ tun dɛ Nama kɔni ne y'a ka kɛlɛminɛn ta ka ban o tɛ bila tun dɛ fo kɛlɛ de ka kɛ sa ne y'an ka kɛlɛminɛnw ta ka ban o la sisan taali kɔni o kɛra wajibi ye n bɛ taa dɛ u taara Abdulayi ibn Ubayi munafiki kuntigi in ale kɛra sababu ye mɔgɔ 1000 na mɔgɔ 300 ɲɔgɔn na ale y'olu sagi o jamana ale ko k'anw tɛ taa a y'anw sɔsɔ ka tugu denmisɛnw ka hakilila kɔ ko anw kɔni anw tɛ taa dɛ ale n'a ka mɔgɔ bɛɛ sɛgɛra olu ma taa Ala kɛra ni mɔgɔ minnu taara Uhudi o kɛlen ka da Uhudi ye kulu de ye o bɛ Madina kɛrɛfɛ u taara Ala kɛra kɛlɛ labɛn ka u jɔ safaw la k'u jɔ k'u kɔsi kulu ma an k'an kɔdi kulu ma ka mɔgɔ 50 tɔmɔ k'olu bila kulu sanfɛ aw ka to yan nɔ aw ka an kɔlɔsi ka ko fila jateminɛ mɔgɔ kana na taa bɔ an kɔfɛ bari kɛlɛ fɛɛrɛ caman i b'o de boloda ka janto ɲɔgɔnna caman de boloda mɔgɔ de bɛ se ka den kana bɔ kɔfɛla fɛ walasa u kana se ka kɛ aw ka a janto yan nɔ aw ka kɔfɛla kɔlɔsi ni kɛlɛ kɛra hali n'u y'an bɛɛ faga ka ba kana na wa hali n'an ser'u la fana ni ka yamaruya de tɛ a kana jigin dɛ fo n'i y'a yamaruya a kana jigin n'a yɛrɛ fo n ka yamarukan de ka na olu taara olu ɲɛma tun ye Abdulayi bin Jubair ye kɛlɛ daminɛna dɔrɔn yɔrɔnin kɛlɛ u ye ninnu kari u ye ta tugu kafiru la u bolila k'u yɛrɛ ɲini silamɛw tora sa u bɛ k'u ka bolilafɛnw fara ɲɔgɔn kan o kɛlɛ minnu bɛ kulu sanfɛ olu ko kɛlɛ banna ko an ka jigin ɲɛmɔgɔ ko k'an kana jigin dɛ o ma fɔ an ye a fɔra de fo ci ka na u ko ye kuma de ye sa o ye ka kuma gɛlɛya de sa n'o tɛ nin kɔni nin banna sa
na mata we nyina ngore anyo gwai angana jigide ya do mo tellement do be no be jamano be jamatia o do ko ko ne ata jigine ko nan gon tara ye kungo na ata jigine ko bita o le sira mina do be jigina tora alere mo damado mo flabala mo sabaka farani mo inka to be jigina lo jigina saka da fara mo ka o ya to Allah sallallahu alaihi wasallam ale yoro minye a maganga fana kilibolo nyemo do fana yo yoro o wonyi ale fana kuma ga wonde bele ga ale dinale ale asurja yoro minale no masekan ale fana kuma be Khalid ibn Walid asra ale maslama fulo ale kele do ba bay ale kunye mo keme fara ka bo jamala so tigula che farum ha akwana angata misondo be mbolo ale tarano liye ambeta bo ko filafe kasi kada junga ko filafe o Khalid ale tale ale asro yele yero teno kulu safela mi nanendo bieti wure be kulu safe ka yoro koloshi masekana oluma temero soro olu gon jolen to rasa kele ciana num bolo khali ya sa num be jigine ka ba khalu sena ko ogan soro ka yele kana mo dama do mi be safe yolu fa yelu olu fa sa wona jigi wu jigine sano islamo kera kafiru ni ñugon ci sam do be ñefe ulu jora nu fana be kofe ulu abla la ñugon ci kele wutura kuraye ye mo bi wolo bla ñugona faga islamion ala kirayre faninci hamza ale tora ko kelena mus'ab ibn umair ale tora la sahaba bachama tora la kele na ino kele na chia salamo bolo fo kiwara ire yire kra ko ala kra ire fatura ko ala kra fatura kele la o kele do bolla salamo do munafiq do kono do sera fo madina ire yo jama yure nyini ga jama do labana ka don ka fote tiye ala kra kuma yoromina olu ye tara fara ala kra yiroka ka kele ke o yorla kosebe aduna talaha ale kele ke kosebe ali musodo kumeno ummu amara nasiba bintu ka'b ale fana kele ka aduna kosebe ya ala kira deme ka kele ke ala kire jogina ka nyindo kali ka akungolo yorodo so ye kele nana banteno aw kele sa o gelera silame ko ka fo nin kira cugudi sebe se ambe se ga bati cugudi awlu mo dayro suru yere la ka usera mo cugudi ambe ala nofi ambe ala kira nofi am ga sega se manga kamno ala na aya jigi ka o konu de nyefo ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ala ko haqiqa la ala ya deme ka to badri wa suraka dogonde aya kuma chogodo ka wasekera na chogodi ayo blare badri ala ya deme dona wa sura jama man cha kileminan tabolo odi sekera la bi ayo nyanyini re ala notere fattaqullah la isra ala nye la'allakum tashkurun adola ana ala barkadare aga ala fisi waleya isra ala nye adola ana ala barkada ka fo sekera la ala notere isra ala nye ay miri korolena badiri dona ala ya demere ka soro aka dogon jama tabolo minan tabolo ala ya ademe kafiruka ni ay biana tiabolo aya tiya ko ne ay re nodore barala kira min foye ayo de soso wala kira soso ni o de ni matibampe إذ تقول للمؤمنين لو كما تشير بدر دونا إكما فو مؤمنو يلا تا وسوا يمدكم ربكم أما كجدي من الملائكة منزلين ملكا ولا جيمباو يري بلا لا كنا مچي إن تصبروا نصب الله كسالني ويأتوكم من فورهم أو كان ما أنو غنينا هذا يمكن سانسا على باب جدي بخمسة آلاف من أما بجدي ني بدوري ملكا ولا من تمشي لنوري وما جعله الله إلا بشرى ولا كلام ملكا كوينك فسوا أيري ولتطمئن قلوبكم به سكون ما فانتانوي وما النصر إلا من ودمت الله ولي العزيز ولا الحكيم يرولا مسابا كدو مسره
ala ko malika bena malika na kunya jumanye ka hagilisi note malika kelen no kelen nana jena mashi bet abe akele mise jenya bela o malika baduru o kele robewa ngana do ka fo malika ba no fe a abe farnya aba jagile ala ko malika ko nya ala ya keno der note malika ko kele nyantu yere ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم نون تيجي يرو تيجي مغلا مغمن كافر لا والمال نهلكي فينقلبوا خائبين وناسي وتوتا تشنره وبرديله كلين كرا كنا عنكو على كرا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كرا جوجينا وتربك جولي كو كبالا كرا لا على كرا كوسا كم مغبي كيسي تشغدي مغمن يوغا نجيما كونغلو سو ko mo be kisi chogodi mo woni yuga na biya kun golo so ala na aya jigi laysa laka min al-amri shay ala ko foite ko inare aw yatuba alayhim aw ko la dola ala na tubuka aw yu'adhibuhum wal malanu jangata ko ni to nyen kelawere nga ko te bolore akobe ala de bolo wala kidenta le tele eni kide kumbe ayre sagola kide ngana nunu fo ala mi fo le bodefo wala ko cide ma foite bolo koyna ka fo yelu be kisi cigo di ay tata lare abuna ala de ci adola ala na tubuma wol ma ala no jangata uko ne to nyani kere ngala na tubuma achama kuma ma se anyi mo ban no nyire minu gume kele nyire nyamo ko bayala re kele o ko fe o chama na tubi abu sufana min kunya kele nyama bayala ale tubira Khalid ale min nyesara gera sabe kele tiya salame bolo ale labana kartubi Wahshi ale min Hamza faga no ala kara fanin chini ale na tubi Hindu ale min Wahshi sara ko ga Hamza faga o Hindu fana ale fana labana kartubi Ikramatu bin Abi Jahl uchama ulabana usagira utubiratu la ala ka ko bayre sagodila ni ya ga an adamare hakillaye awa fo nunun ko ni nunun kana tubi tun koy nga nuna tubi kana bara boke islamia kono de amin ga bongo sawere nuna bara boke islamia kono ka dina deme abogar ga watila rumu ka wara chara abogar go abugo wasasu tan khalidi mina khalidi chuma yarmukula khalid tara ko majare dan ala nana nyani chama ma obe tubiratu ku ga tubinya ku la halanya wadala ala ka dina abala resa gola ma joro ta alare ala go foite bolo chiden ni fema ka chiden bolo abe jon bolo jon tabe se ga ye koina ala ko foite ye koina ko dola ala na tubuka wala mala no jangata ko ne to nyani kere nga ko buna ala deke ngaminun tubira wala ala yuluka tubimina walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi ala fengo be sanfe ani fengo fe duguma yaghfiru liman yasha be ya fa mo mi yaja be ma jangata mo mi yaja ghafurur rahim ala ya fa masai ala hine masai يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ومنوا لمن يرى أكنا ربا دون أضعافا مضاعفا جدلا من جدلا نرى ربا نفلو أكنا دون ربا أكرا فضليو أكرا ربا نسيايو ربا أنت مناكا أي حرام بدو كبار جرمدو أي مغو على كي تاچا كي كوچيا كي نيچيا هو كبار ربا كارو بركاتي كنا فلولا بركاتي كولا riba bari na de kelela ala kele o te ku malare wattaqullaha akasiranye adola ana kisire wattaqun nar allati kasira tasmani labena kafiruye wati'u allaha akatu chirenko lakum turhamun adola ala na hinere ni ba fa ala ka hinida sira no tugo ala ko ikatu chirenko ala ki ga minke ikoke kirengi ga minke ikoke ala bi hinere ga ko ala ga hinela yere sago kela o tese ga nyare ibetu wala de tako patu kirenga nyamar ganko ala be hinela wasari'u ila maghfiratin min rabbikum kataliya katajir mu yafala kaba mayro wa jannatin arduha as-samawati wal ard arjana min kanka arjana min kono fere
kawakolo de ani dugukolo أعدت للمتقين ye alla bena ala siranje onyere الذين ينفقون في السراء والضراء jonye jonunye aljena ala ye a adu de foko adu ye yoro surun de ko tulu amasew kawakolo dugukolo mo were mo dando kolo ala ko aljena akono fereyo de joja ay ama kuma masem ni yoro sunun kera ni nye jamajan goni mato dandone ala ko ay tele karani arjana de ma kide sallallahu alaihi wasallam ko arjana ala fanta ala dogoma wode mo mi ngi nyona tansor ni o blaliga mara kono wa ko kale ma chawan soro de ma chawan soro zan ala ko aljina ya tele ka toma ala allabe jonu nye ala sira jon aljina ya ala allabe jonu nye mo ni besira ala ulu de beddo aljina kono aga teleya katama jumenye abaraw ala filena abara do fo yano bara minum ba to ni mo be segal aljina soro o baraw ayoru do lakali yano akwa do jumenye mo men nafaqati ke nogoyala ani geleyala yunfiquna fi sarrai wa dharrai nogoya be no kuma ne be nafaqati ke ni geleya fana be no nafaqati gere ni geleya be no sai yemi nyaw diwani gasa chamanye akarada jumengo ko wati ga gele an ko ni an je barla sano an be confinement de la corona ko in kamino nana ka wa bara be jora abana ka nga fengo fenge wo bejo ko gɛlɛya bɛ yen ni gɛlɛya bɛ yen fɔlɔ nɔgɔya tun bɛ waati min ne tun bɛ 1000 de dépassé sisan ni se 100 de o 100 dépassé wa a bɛ da karisa gɛlɛya de bɛ sisan n'o tɛ nin t'a ka laada ye nka i kana kɛ mɛlɛw yɛrɛ foyi tɛ di tun ko gɛlɛya bɛ yen ayi gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo jɔn t'a la i se ye min ye o di ala kɔmi nafakati kɛ nɔgɔya waati la ani gɛlɛya waati la ni ala ko wulila stangono moy taw ni sa ay o ma fiye moy ni mbiyere odi folo ikume barla kuma mina ikume sega watane di ikume sega wa muwane di san ni besega time fla min diro kuma fla ndi besega keme min di o keme ndi besega biduru min di o biduru ndi besega drome muga min di o drome muga ni ablala be wodo dato mo gana jon ika ditala ala ko minu be nafaqati ke nogoya watila ani geleya watila والكاظمين الغيظ ani funu kunu bagare والعافين عن ni الناس ya faba ka bo muhoma ni ra figado aljina funu kunu lahara ni mo me funu kunu jina ibe taka funu wala ya ala be ti kunu lahara ki sugandi aljina horo musole ki shwata ni ya fara mo la ala fana be yafima ala tayyibuna yaghfirullahu lakum ala wala ta fa laka yafama wa ni ya fa alaka yafima o sira telma jumay dro ya fa mo mana jugman kila ya fa tila mo ni yoke ala fa nabe ya fa ala ko ani mo mi ya fa kabo mo gona anana ka fo zain al abidin ibn ali legni tabino ka ma badri ala kiraire mode hussein ale dendo idan ale dondola ale ka baara de ka jonde de nani aka dumuni ye to ko di koni kalama o surnya o talana dron ka senga da bon ale ka a fununa a digira la jonya dondoro ka fo tiena a funna a senaka ni aye ne kala ako wal kazimin al ghaiz ako ala ko funukuni baga ko nyenga funukuni ako wala afina nin nas ako nya farima ako zid ko do faragare wallahu yuhibbul muhsinin ko ala be nyani kala fe ako ta nyi ka horonya la kam ko kana do mare kana da ya fay mare hata do faraga bare ala ko ala be nyani kala fe sano nyumaya yoro o tafaraka agota ni ka horonya ala jati kam ala subhanahu wa ta'ala ko aljina labina nunde
funu be ga kuma jumai yafa be ga kuma jumai inda al maqdira sai kuma sa mo ta mbo fo nya fara ima yafare dese yafa de lo dese ba to ga yafa te do yafa be ga kuma jumai sai kuma al afu inda al maqdira ye mo soro yi sago sorala min kade be se ga ke ta nete jere blendo ñane jabi mbese ge datu mbese ga kobeke nga nete dasara ta e min genela se ku be kuma mina e kobeke of ko na fale wala na joro de fanam e fana kana senga fodora bana benen sago ke ni na de la dan ala be ñane kelaw fi والذين إذا فعلوا فاحشة ala ko ani mogo minu nuye ko juguke أو ظلموا أنفسهم wala nuyu yere kuntonyo ذكروا الله o hakili be jigala la re siga mire alala bi ala ko fo فاستغفروا we ya fa لذنوبهم deli go ka jurumu yere wala mu'mini nya tamashe ndo fanaye na jugumanke ay khatawke ay yere tonyo ata yere to fili bolore be mire alala ala ko be sukun abe ala ya fa deli aka jurumu ye be tubi katalama ومن يغفر الذنوب إلا الله ala ko wa den be jurumu ya fa fo ala re ولم يصروا على ما فعلوا وهم ke dumi يعلمون fen ka we min ke ka so yere ba done ale ke dumi haramu ka so yere ba don ka dumi ala so soka o ye kabara zunubudi ala so ma ke cugo ni ko ni dumi na ka ba agara kabira kana dumi haramu ka so yere ba don iko be ga haramu ke re ita don e kumba ke ita don ka fo fen bala iya do mina ka fo amman ka ba ibada bla o de munye ala ko te daga fenka ka dumi fenka ka so yere ba don ka fo ni man أولئك جزاؤهم مغفرة من ala ko ربهم lu sara de jurum yafa ka bu mayoro جنات ni aljana تجري son من تحتها ko nyebe الأنهار bole aljana so minun duguma خالدين ni فيها ken duma ya kono ونعم أجر ala العاملين ko barake lo ka sara nyana na kera aljinere na ni be aljana fe aljina na tata soro de bara de baso bara nyuma ni bara nyuma ke Allah subhanahu wa ta'ala bi sara nyuma na al jazaa'u al ihsani illa al ihsan nyuma sara te foye fo nyuma de قد خلت من قبلكم سنن على فسيروا في الأرض ta sera de temena ay nyanye du kolola ay tama du kolola انظروا akala jali كيف ke كان عاقبة nakale المكذبين kala ga ko labana chogodi labana halaki dalare wala ala e sunanu kawniya do bila jena o e jen tabolo yere ka fendo dlo nyogona olute yele mare olute fale niye ninke ninde bana nay niye yadala halaki de ba kofe ni bana ala kola ibe ala kire ala ko ala sunanu de temena taga sera do temena du holola ayala akala jelike mogo minu nyenna karlike kala ko ngalon tigera uga ko labana chugori Allah bana ala ki delare هذا بيان للناس niye bange de mogo ye وهدى ni farafasi ani bange ni mogo ya ni kana وموعظة ni waju للمتقين ala sranjo nyere qur'ane nana de ka tieni ngalo ka faraka bonyo kona ka kana waji do abeje waju mogo mesra la nyere ni besra la nye qur'ana bi waju ka mogo bi besra la nye e dalente ala kola qur'an te fo nyai bet lega kala abe shiga kala ere ta do ka fo fiye chira ala ko zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id mogo mesra ala yere ga bagabani mogo besra la arane qur'ana bode waju te mogo bi dalente ala kola qur'an te fe nyoyere ولا تهنوا ولا تحزنوا wala ko aw kona doya akana yire lafu akana yire kuzunu aw de sangoro tabawye إن كنتم ina مؤمنين sara mu'minire na silame yi kana so jomayama yi kana so yire lafuma yi kana so yire labilama e de sanfe nga share juma ina so dale mbala ko dare mu'mini ale de sanfe ha yi kan yire majigi kafir yire yi kan yire majigi kafiru ye hali fenti bolon ayi ika limane o ko bade ikana jonare nga na yere ya yere sira ka yere moso ka yere meru ka ke denkere fe fana ba denkere fe alo def akana yere lafu akana yere huzunu ki son ja fentambolo ay fente foye ni limana bi bolo ka bana
be mo de aba ire meru ka ire lafu ka ire duzuka ci foy tila ininga kene ale limana dima ka dina dima ni wana folo so be mucia ibi ire ka de ma de bogola fu ala ko akana ire fuzunu akana ire lafu aw de be sanfe nga share jumay na so radal bala ko dalen bala ko la ede sanfe bien fente foye ikani ire majig moye ka fo na ka soro sabuye yamsaskum fana taraja bade ni boso ala de tolen kila tere no ka ko de ka bala de sara ala wa de mbe na jara bidu de do ka ko ka sifle ka ko go karaje وليمحص الله الذين آمنوا أنا مقول جيا مؤمن لمن يرى أنا كافر أنا لو هلكي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا كتري أيا بسجروا كفوا بدل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا كفوا على مقدولا مؤمن جهادي كوتشسري ويعلم الصابرين كسر لبعضنا وتسكع كري فو على كدوني من دون بيجمعني كوداكني كا مدلا يربى دون حقيقة لا mɔgɔ min tɛ tiɲɛ mɔgɔ min tɛ ngalon ye ala b'o dɔn dɛ nka ala bɛna ni ko gɛlɛya de ka gɛlɛya ka ko bilen ka wusu fo a na bange mɔgɔ bɛɛ karisa ka limaniya tiɲɛ don siga t'a la ko gɛlɛya ka dɛsɛ a ma fila fɔ mɔgɔ minnu bolila k'u yɛrɛ ɲini a na dɔn ja karisa ale ka limaniya tiɲɛ t'a la ko bilenna kaba ale y'a ko di dɛ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ولا كو أو كنكرا أبي سيانتا يناكا سيكم من ونيري فقد رأيتموه وأي سيئي كسيرين يبالا سري أري بك أدلا سيالاجي سيانا ناما كنكا أي مغزبا كلا كلا ني أي ديان ننتا أي ننتا أتوتر أي كلا نجوري يسامو إيه حقيقة جمينة سا ibe ka mun makono don doni wa turbe nyere la sare wala ka kuma sanata bari yani jari kana mo wa kuma kunye jumanye fanga kele ka wuli ni kele ka wuli sebate don ala kira nan sara vitamin aljina nu sara vitamin tasma ko munabe so joma yala ko kele ka se sa kele ka ke o de kuma mo dala ala ka kuma ka sanata wa yani saya kana ngaye saya yere sare ko gane mɔgɔ ka kuma falen na dɛ saya mɔgɔ caman ni y'a sɔrɔ a bɛ ye a kun tɛ ko maa la dɛ ka fɔ an b'a natɔ ye ayi ala ko kɛlɛ wusura don min na a yɛrɛ saya ye kɛnɛ kasa dɛ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ala ko muhammadu yɛrɛ ma kɛ fo ciden ko na n ye dɛ muhammadu kɔni kɛra ciden de ye cidenw ko na a ɲɛ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ala ko yali n'a fatura walima n'a fagara aw bɛ saga kɔfɛ muhammadu ye ciden de ye ciden ko na ɲɛ muhammadu sali o tɛ kana kɛ ko dabilalen yɛrɛ bari dɔw sena k'a fɔ de ko muhammadu sara ko a bana ko bɛ mun ɲini o fɔra dɔ ye o ko ni muhammadu sara o la fɔ a bɛɛ ka sa sa dɛ ni muhammadu kɔni tora de wala a y'a gɛlɛya sa dɛ a tora ko min na fɔ a bɛɛ ka to a dafe tuja t'a bolo tun dɛ bari sitan de kun ye hakilila yɛrɛkɛ ko muhammadu sara o kɛlen ka wa dɔw bolila ka taa madina ko yɛrɛ dabila la ko muhammadu sara a nana dɔn o kɔfɛ ka fɔ o kuma ye nkalon de bari u y'a f'u ye ko muhammadu sara ko abubakari sara umaru sara ka kuma fɔ ka cɛjuguya abu sufana o fɔra hali magankaw ye abu sufana yɛrɛ wulila ka jɔ a ko muhammadu bɛ yen wa cilen ko mɔgɔ kana kuma o y'a sɔrɔ kɛlɛ banna sisan nɔ abu sufana ko muhammadu bɛ yan cilen ko mɔgɔ kana kuma a ko abubakar dun cilen ko mɔgɔ kana kuma a ko umar dun cilen ko mɔgɔ kana kuma a jaabi o kɛlen a ko ninnu bɛɛ sara abu sufana a ko wari sabanan min filɛ ɲɛ o fɔ ne y'a sɔrɔ o kɔni bɛ o bɛ kuma ko k'u bɛɛ sara o la umaru wulila sa umaru ko k'i jigi ka kari wa min bɛɛ bɛ yan foyi tɛ nin si la o la abu sufana ko kida masa ko kɛlɛ ye yɛlɛma de ye ko an ni salon an fana ni ɲina
o sangire an ka ɲɔgɔn sɔrɔ badiri ko a kɛra filani bi sa o sanu sangire an ka ɲɔgɔn sɔrɔ badiri a ko Muhamadu i ka mɔgɔ dɔw i bɛ a sɔrɔ u y'a dɔw jogin ka u faga ka u tulon kɛ k'u tigɛ tigɛ k'u cɛjuguya a ko ne ma mɔgɔ yamaruyalen n'a ye k'a ko k'a ma goya ɲɛ kɔni ko m'a fɔ mɔgɔ k'a kɛ dɛ a ko a ma goya ɲɛ o k'a ma goya ɲɛ ومن ينقلب على عقبيه la ala ko Muhamadu ye ciden de ni Muhamadu sara o tɛ ko bannen ye o de la ala kɛra fatula don min na sallallahu alaihi wasallam Abubakar ni aya de kala ala kɛra tun bɛ fatu a bɛnna tɛnɛndonya dɔ fɛ tɛnɛn sɔgɔma o y'a sɔrɔ bana nɔgɔyara a dɔnna dɔɔnin sufɛla fɛ fajiri sali yɛrɛ waati la ala kɛra tɛna ka finatiri dayɛlɛ Ayisa ka so finatiri ka mɔgɔw lajɛ ka yɛlɛ dɔɔnin u bɛɛ ala kɛra ye a ɲagalilen mɔgɔ bɛ kɔntara ko bana fisara bana nɔgɔyara o dugu jɛlen Abubakar yɛrɛ sera ka taa ko a bɛ taa ka buguda la a ka foro bɛ buguda la ko a bɛ taa yen Abubakar taara yen sɔrɔla ka taa yen tile bɛ kɔrɔta dɔɔnin dɔrɔn ala kɛra fatura o kibaruya de na ko ala kɛra fatura Umaru ko ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a mɛn mɔgɔ da la n b'o kantigɛ n b'o kuntigɛ ko a ma fatu dɛ ko Musa ta ɲɔgɔnna de Musa taara tile 40 min na sagira ka na k'o de don ko a ma fatu dɛ mɔgɔw tora min mana na u bɛ sigi min mana na u bɛ sigi Umaru ni muru a ka muru bɛ yaala misiri ni ala kɛra ka sɔn ni ɲɔgɔn cɛ fatuli kuma ko mɔgɔ min y'a bɔ i da la n b'i kantigɛ u dun b'a dɔn Umaru ye mɔgɔ min ci taara Abubakar ma sa Abubakar sagira ka na jama cɛtigi ka dɛmɛ ka don so kɔnɔ ka da fini bɔ ala kɛra ɲɛna sallallahu alaihi wasallam k'a lajɛ k'a sumu a ko n b'i kuma bɔ ni fa ni ba ye a ko e ka se ni i ɲɛnama ani salen bɛɛ a ko ala ye saya nin sɛbɛn kan i y'o saya ko kelen kɔni i y'o nɛnɛ sa Abubakar bɔra ka na kɛnɛ kan sa a ko ne y'a sɔrɔ mɔgɔ min ye Muhamadu batu ko Muhamadu fatura ne y'a sɔrɔ mɔgɔ min tun bɛ ala de batu ala ye masa ɲɛnama de ala tɛ fatu a ye nin aya kala a ko ma Muhamadu ma kɛ foyi ye fo ciden kɔnna n'a fatura walima n'a fagara bɛ segin a kɔ wa ani ala y'a aya wɛrɛ min fɔ ne ka ma yitun wa ne ma yitun Umaru jɔlen a ka muru tilala la ka bin Umaru a dɔnna a kɛra n'a fɔ ale kun ma nin aya ninnu kala ka kɔrɔ ale hakili kun bɔra nin aya ninnu yɛrɛ kɔ i b'a fɔ ale ma deli ka ninnu mɛn fɔlɔ k'a sɔrɔ Umaru tun ye kuran durusila de ye mɔgɔ min ye kuran durusi sahaba la Umaru b'o la Abubakar sɔrɔla ka jama fara ɲɔgɔn kan ka kow boloda u ye ko bɛɛ boloda u ye suko ni janaza ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ k'o kɛ ɲɛmɔgɔya sigi k'o bɛɛ lajɛlen boloda Abubakar ye baaraba k'a la kosɛbɛ mɔgɔ yɛrɛ nana bɛn fo u ka Abubakar de kɛ ɲɛmɔgɔ ye n'o Abubakar yɛrɛ m'a laɲini k'a fɔ a bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ a dɔnna Abubakar ye mɔgɔ wɛrɛ de yira ko a b'o bila ala kɛra nɔ o ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye u ko ayi k'e kɔni bari ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a banalen a ye Abubakar bila nɔ na sali la u ye ko bɛɛ kɛ a ko ayi fo Abubakar mɔgɔ dɔ yɛrɛ nana ma u ko yan'a ka fatu o ko ni n taara ni min sɔrɔ yan n ka se jɔnni ma a ko ni ma sɔrɔ yan taa Abubakar fɛ da minnu bɛ misiri la da fitinin misiri da kun ka ca ala kɛra labana ko a ye da ninnu bɛɛ tugun fo Abubakar ka da bari mɔgɔ y'a faamu nin bɛɛ la Abubakar a bɛna jɔ yɔrɔ min na bari ale bɛna kɛ ɲɛmɔgɔ ye ale de bɛna kɛ bila alimami ala kɛra nɔ na a mago bɛna se misiri la waati bɛɛ u ye Abubakar kɛ ɲɛmɔgɔ ye ala ko Muhamadu kɔni ma kɛ fo ciden ko n'a ɲɛ n'a fatura n'a yɛrɛ ye walima n'a fagara de aw bɛ segin a kɔfɛ a man ka taga kɔ dɛ ومن ينقلب على عقبيه mɔgɔ mana segin ko kan فلن يضر الله i tɛ ala tɔɔrɔ foyi la dɛ i bɛ min kɛ i ka ala kɔ a nafa b'i yɛrɛ de kan ni mɔgɔ ma ɲɛ sagira i kɔ ka ban i tɛ ala tɔɔrɔ foyi la dɛ وسيجزي الله الشاكرين ala bɛna barikadaba o sara dɛ mɔgɔ min kɛra barikadaba kɔni ye i ye ala wale ɲuman dɔn ala b'i sara ɲuman na وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن a man الله ka niɲɛ a ka fatu f'a ka kɛ ala ka jɛn yɛrɛ كتابا مؤجلا kitabu de min sɛbɛnnen don ka waati dɔ a la si ala ye waati de don a la kana kɛ mɔgɔ ɲɛna ko n taara kɛlɛ la o de y'a to n sara ayi kɛlɛ ta tɛ mɔgɔ faga min bɛ mɔgɔ faga o ye dɔnnisɛ de
ala ko man kan ni sika fatu fo ka keni ala ka jeni wa ala seben de kala minye wati ma fenyere yani kana ishi adadonendo ala kira sallallahu alaihi wasallam ka do kelen ala bi dani dalaje ibakono kle binani imani jilama kle binani i jole jilama kle binani so kurulama o ko fe ala me malika bla kana ninfila wa fa ka fe nani sebe ishi kamino dona bolo ishi be sebe kata bena abeni ishi hage de balo jina segoni kele te faroka i garjage o be sebe kata bena abeni ndo soro jina wa iteta ka o zarra nyona tola fiki garjage be dunga banfolo iga be soro kapa iga bara o be sebe ye ma kuna ndiyewa ye ma kuna ngoya o be sebe ala ko ni site fatu fa gani ala ka jenye mo be tora kelela ala de ala tike kulbeki wa sebendo min wati dore halla suri kuma da kelela re doin te temeka a doin ate temeka re ala ko ni do min sebe na kafo o don ibe sawla ayi o te wuli doin fete faraka fente boala a do de la ka hali o make wati jajire faraji jamana da dola muso dene kuma tama baka ma ko aka tama mbula ko ali sora ko bida avion minare ko avion bebi ko den kanata denye tali dabla avion tara ngala yake basu gara tuko minare avion wuli avion bina ka mo be fatu bako mafo ni ndengu ntara fana kumesare wula kata nyefo denye ka kele kana de ka so dale ka ba fo denye azro adem fana ba ka so ko ka azro den fana fatu azro den fatu le mi ndalende ba ga dlanga asara annona yen jana wala sai don sede ni dongo ni sera abana ka fo ni kumata ni kuma ninge ngunde sa ayi ala min sebendron yobeke ala sebena yani kana lako sebendo min wati de bala wa man yurid thawab ad-dunya nutihi minha ala ko mo mana diya saranyini ambe dodi malare mo min ga baray inga jene soron ida jene soro re ibe dodi soro ala be donne di ma jena no ta ala rete jene di mashima kamini jene dana amadi mo ka fo nya be soron ayi ita beso mun ni ko ni wasara ni taye abana o de jin soro li mi bi bolo ni wasara no ye abana ye jin soro mute ni jin ni ame dodi mala wa man yurid thawab al-akhirati nu'tihi minha ala ko mo ma la ra sarani ni ambe dodi mala re la harafana ni la harani ni ka barake wasanajzi ash-shakirin wa amana barka da bawo min lu sarare وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير ala ko cilen kacare tuba nyumau olu ye keleke kanofe uchama فما وهنوا olu malafu لما أصابهم في fen ko so سبيل min الله soro ala kasrala وما ضعفوا wa ma la uyere la وما fure استكانوا o ma uyere majigi ku yere labla والله يحب الصابرين ala be salo bafe la ka fo ni nyan soro ayi o kane fare fare bina o majigu nte wuli sa o de ka jugu tako cile minun temina tuba nyo ye kele ku nofe ka fo ko gele minun yu soro o ma ke uyu yere la fol bo yu yere labla ku yere fasa ay mo gani yere fasa ne ibe dusideta ka sebeta ka baraka tere ka senga fo he ko antese ni yere blo kono ka babana iti se ka ko nyana bore bayira de ka fanfana bise ka sabuke ka fereke ke jigida alaka ala be sorki debe وما كان قولهم oluga kuma make foye إلا أن قالوا ko de ونغفر kwanti لنا ala ya fama ذنوبنا anga jurumuna re وإسرافنا في anga أمرنا dansogo anga kola وثبت kan sen أقدامنا kita sabati وانصرنا على القوم kan de الكافرين me kafiru kare la nambe kafiru kele fo anyere ka tubi ka sagada ala makolo kan yere la halanya na yere la halanya na kuma mina ala ka de me banno fe an ka yere ta nyumanke nan kwala kan de me ala ka de me tenare
فآتاهم الله ثواب على الدنيا جيلكم أجين سرلا وحسن ثواب لا الآخرة أرى سرا نما والله يحب المحسنين على بيني كلا وفير ني نانا على بسرا فلان بي على بعدين ني يهمنا كوك كلنye ka ala ka dina de ta ko bili nyekoro kala ko ta ka bili nyekoro ala bi lafiya ka jiye karaba ka dima ka adama de ni ka hamina ko ge jiye de abana fanda de be jiye nyekoro wati be wa ite fo so jiye fala milati ge ka ni wa pe ka jiye so ro iba jiye na to ni bana jiye na ala be jiye karaba ka kolo kana dima dan ala ye jiye sara duma ni la ara sara nyumande ka bani ala ko nyine te jiye so ro ayi ala be se ka fila be dima jeede kana hini ni je nyini do ta so ba hal ne min soro o ti wasatu ibida yi we wodo wala defe salam bi ala deli ala kana jiye kan ka hamina ko sombay ala ka lahara ala ko bara ala ko no wani يا أيها الذين آمنوا ala ko amanu limanira ala ba wele إن تطيعوا الذين كفروا kuna tugura mo ko mo min kafiyala يردوكم ubala sagi على أعقابكم akoka فتنقلبوا خاسرين laba perli bayre kafiri koni itu wala ko ikatu chirengo muje kafiru katasira na tuguro de ko ubala saga ko kaga dina chia ka magosa بل الله مولاكم la kayo blare ala da bisi baye وهو خير de الناصرين de mba bila jilen so hera mai la islame yi ka de mba o ki alai yi wakilu o ki alai yi jigi ki alai ala jen o de nyini kano de kafiru ni yertol de bolo olu sago illa ba ibeti resoro islame sin zango fe سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب Allah ko amena jorakkeru mogodu sukuna mogo minun kafira la re بما أشركوا بالله ken sabuye uye filan ka fa min ken alai ما لم ينزل به ala ma سلطانا talu jigini min yere ومأواهم النار wa usigiro itasmade وبئس مثوى الظالمين wa tonya ba usigiro jugara no kira tasmare wala kafiri alai re sirando sukuna ko anyere de kafarnya dondora bana anyere de anyere la siranya note alai re de sirane jorob lawdu sukuna kafiri nyona jito filati be siran ko benye fembenye aw nyere jamana baminuna i b'a sɔrɔ a bɛɛ sirannen sigilen don unu ka nin fanga ba in unu ka nin kɛlɛ minɛ ka bɛɛ sirannen don waati bɛɛ ko fitinin mankan fitinin i b'a sɔrɔ o bɛ se ka urgence de déclarer ka fan bɛɛ minɛ a dɔw yɛrɛ bɛ taa sɔrɔ ko yɛrɛ sɛgɛsɛ i b'a sɔrɔ fɛn yɛrɛ tɛ yen nɔ ala ko siran jɔrɛ an bɛ n'o de kɛru mɔgɔw dusukun na mɔgɔ minnu kafira la a mun de dusukun sabatilen don a basigilen don a tɛ sira ko ɲɛ a tɛ hamini ko ye bari ale b'a dɔn ni ala ma fɛn o fɛn latigɛ o t'a sɔrɔ ولقد صدقكم الله وعده ala ko wa ala y'a tiɲɛtigi a ka layidu la dɛ ale layidu min ta k'a fɔ a b'a dɛmɛ uhudi kelen na ala y'a ta bɔ a sira fɛ ala y'a dɛmɛ k'a tiɲɛtigiya a ka layidu la إذ تحسونهم بإذنه kuma tata bɛ k'u u faga ni ala ka diɲɛ yɛrɛ حتى إذا فشلتم ko kuma min na وتنازعتم في sa الأمر aw yɛrɛ nana jitoya ka ɲɔgɔn sama ko la وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون a kelen a ye sosoli kɛ a kelen ko ka fɛn ye a bɛ min fɛrɛ a kelen ka ganima ye ganima kun bɔra nafolo sɔrɔla a ye ala kɛra ka yamarikaw sɔsɔ o de kɛlɛ tiɲɛ bolo o de kɛlɛ daminɛ na kɛlɛ kun ɲana ala y'a kala bɛ tiɲɛtigiya nka aw yɛrɛ laban a fɔra ɲɔgɔn kɔ jama n'a fɔra ɲɔgɔn ka ban o y'a ka fanga bannen dɔw ko an ka kɛ tan dɔw ko a y'an kana kɛ tan nɔ a ye ɲɔgɔn sama jama baara kɔni a ye taa kan kelen de ni bɛn kɛra min kɛ hali n'o ma diya ye sa e k'i ta yen to yen nɔ e ka taa jama na o de bɛ jama ɲa o de bɛ jama dilan nka ni jama bɛɛ ko ne sago ka kɛ jama na n'a ma kɛ ne ta ye ka ban ne mago t'a la o ye jama fu ye dɛ o ye jama tiɲɛ de baara n'i taara kɔni a kɛ ka taa baara la ka taa sigi ka taa kɛ tulo ɲɛ i bɛ baara to bɛ tiɲɛ ka taa fɛ ni tɛ ɲa ko kɔni jama baara n'a taara a y'a ɲɛsin a ma nka ni dɔw ko an k'a kɛ tan dɔw ko an k'a kɛ tan nɔ an ma bɛn kelen kɛ ka ban o ye baara tiɲɛ ɲɛ bolo o de ko tiɲɛ ninnu bolo
منكم من يريد الدنيا Allah ko ma bala min be jeni ni de wa do ba anda jamana o ye munafiqo de olu ta ko jeni ko de olu mo te ala ko la olu ko ta nga ni maso do nga na ko so ومنكم من يريد الآخرة Allah ko mo bala min be la harani ni de do taye ala ko dina be sega sangor ta tigo mina o de olu kala ni ثم صرفكم عنهم kope ليبتليكم ala ya yelema kabula wasa kala jarabire ala la da ka yelema kabuka ku fana se ala kele damina na ku nyese baya soro nga koro de ka jarabi ka laje na soro afana goya abeke chugodi ay kele ka se ba soro anyo chugai oni kele goya ala fana isiga abena ke chugodi ala bina jarabi ka korbo ka laje ولقد عفا عنكم ala ko nga hakikala ala ya farama ala ya farama ala ya fara ay susolimin ke ala yo yafa والله ذو فضل على المؤمنين ala ya sawan ya donke mu'minu kare إذ تسعرون ولا تلوون Hello, على Mamina. أحد والرسول awe boli kata wala taluna la ada ko skile ma fishila war rasul والرسول يدعوكم في ka أخراكم to chidem be ka were akko felafe فأصابكم غما ala ko بغم kumbanya soro ni kumbere kele gwane chama yere ni re ala kira go ni sabatira mo sabatila ka faraka to kele mana gwancho go to ala kira ale fura de malak de ma boli kele masira kele ni mi kodi ala kira be ka were ayna ala ko kumbanya soro ni kumbanya ganima mi akumo nyini ganima masoro wa jogini fagalini o de ya soro tunne لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ala kuni ya farama wata aka hata huzunu fenga min taraka dan ولا ما wala أصابكم min ya sorore والله خبير بما wala تعملون dugule masai ni fenye be min bara ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا akofe ala basi jigaka kumpani surani joro kofe koke sinogoyre koke jingoye do hagel tigara kele dala folbe jingo kele dala ni be jingo oye basigi tamachere ala ko ala basigi jigaka koke jingo la may do ko ala ga murut la be shinyas plabo ta dora te ba kalam يغشى طائفة obe منكم jama datu wala وطائفة قد أهمتهم ka أنفسهم jama were be no olu ni nyu hamire kelera do be no hal sagu nye komi olu ko ni siranendo na fatla doro wa nie binan zoro wala muru binan ta mo ni namare olu jorle يظنون de بالله غير الحق olu be من mi ke ni alaye الجاهلية kinyeta nana jahiliya bisigiya olu be de bisigani alaye ka fo ningo ne islamia ko ni adabla lenyi do ire ga miri kunyo de ko islamia ko ni ni ko bana nyesare go dina ko ni adabla lenyi maganga o be na mbe silatunu ala ka dina ko be sega gelare ngala ga dina ko ni masego silatunu ala mo sedi mo sim يقولون هل لنا من الأمر من شيء ba fo yele ko ba munye kibara lawa قل إن الأمر كله ile ka لله fo ko bila jelen be ala de bolore fo taw yala ko be bila jelen be ala de bolore يخفون في أنفسهم ما لا be fena يبدون dogo kono ute min bangaye يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما نصر. قتلنا ها هنا ko kuma mbolo kibara la ko an kutena fagayano re ko anga ko goni ko cide nyanne gere kumbe ko de fo ko bode ode bu kono ko note ni asro ko bambolo kamanda ko an kutena fagayane قل لو كنتم في ire بيوتكم ka fo al ni asra kumba ka dude kono لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم kulla kuntum قل لو كنتم في بيوتكم e ka fo al ni asro abaka so de kono لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم wa saya sibena mo minum ka olu kumbe bon ka tu dairo lare wala saya ka fo annana kele yoro na olu ko na sura an kum mana ko an gunte na faga ay ala ko ay ote hal na sura ba ka so de kono de kele ma kele fagali sibena mo minum ka hukumena bo ka tu dairo nyini dairo ale te da mo shino fe ni be bo yoro mina ere be wuli ka se alema ale te da mano fere amana gela cugo cugo
nyasro abebo dogodoro so dila ibeta wiche kata hal nyasro yado ka futa mana tigilen de wiche kata ibe setro be fatwen nyasro be fatu so de fana ibe sange dogodoro sala wi labla wiche kata dukono ma se dukono kuma nimewo nabe bo yande ima ta yoro bana labana wi labla be sai kana wi fatu ni tada bongo no te unin karana na ala te ka huibe fatu yeno ibeta sabu benare wiche katani ado beta abeda do yara ta do bo mubli kono abeda do yedoro abada dlanga do abana lika do do bera do wafuye ko abana ko tetu aba sai kan ni me bo yoromina ay ibe wuli katta ale segeredi ale te ma segerede وليبتلي الله ما في صدوركم على نفعل جربي كفين بني من بعد سيكونو وليمحص ما في قلوبكم نفين جيا من بعد سيكونو والله عليم بذات الصدور على دون باي ندي سيكونو كو كومانا بلين كجلياري تي مغو من تاي تي يري ني مغو من تاي مبالا وبدونه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان على كو مغو منو ني كودي أولا جماعة فلان يام بين دونا إنما استذلهم الشيطان ببعد ما كسبوا لك وشيطان يبو تشينره شيطان يقول تشينه نفين دو يوي من بارا ولقد عفى الله عنهم على يفرو مره قرلين غني على يفر منهم بنا كدا كليلا على غوتا بالي اندو يرتري شيطان دينو شيطان يقول بالي كليتاينا كمنا شيطان بس ادم ادنا إيكا بارا ni moy ni yere yere hera bara la e farbe fa tsega ke iga ngasra ne iga ngasra ire ne iga jurumu de chayara o de bi bale ala kola yere ba ye hera ko ni kiba wuli farbe fa issa hera bara ke iga ngasra iga ngajor iba soro shaytane o de serila shirane illa fili ni iga ke wala jugu do yere shaytane aleka se ga do adama de na o jugma ne ala so de be shaytan la bil adama de no de ni be ala no fe kiere la be kala go bara shaytan de dunyalo soro abi sai ke sai Allah ba ngani ni kan to no kana gawati tiya na ye ka fo ite tuwa kele na wati de lebeta no wati de lebeta no aba fo la Allah ni ye nkesiri na mena ni soro ka se ka ni la filire inna Allah ghafurun halim ala ko ni ko ala ko ni yafa ko relena wa ala yafa masai ala ye munu masai يا أيها الذين آمنوا لمن يرى على باويله لا تكونوا كالذين كفروا أكنا كنا بمغوتشويا مغمن كافر لا قالوا لإخوانهم كوب الموما إذا ضربوا في الأرض نتامنا دغول لا أو كانوا ولا غزا نترك لا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما ونصر وكما يرى لا وكندسا وكنتنا فقره ولا غاكنا كي ina fulu nyukuna mغمن dalante la tigela ay dala tigela aya do kafo ni aye asara wa adon serare mo do beno ulu mi remata kelela balo minun tara nu tora kele yorla ko ko nya fuyo nu kun tora yano kun tara fagare ni aya asara fa taradi ni ay kera tunga suye ki taradi ni mata ite ka yere ni ala ya latige ki be ke tunga sude be ka fura fo itala saw so mo fe ibita ليجعل الله ذلك حسرة في على نوكي نيمتاي ودسكونا والله يحيي ويميت هذا بني نماكي انا دبي سياكي الله بما تعملون بصير على هي باين فين ابي كمين برره ولئن قتلتم في سبيل الله لك ونا فقرا لك سرلا أو متم والمنافع ترى يرنا يري لمغفرة من الله جرم يافا كبارا يراني هنا ودي كفساني فين بمن فرنون كره itora kelela ibora jadi keneka itara kelero la adama kaka isarao walma uyi fagao be kelenye ala ko be jurmu yafa min soro ala yorola be hina min soro ode kafsa ganima nyere sherishu sarami biye ni ya don ibana tade mo mana sa sherisu na dona ay mana ka sarai sherisu na tade kwa kana jina akafa akuraki abe kale makarim na ko ale fara ni mo fara la ko la ka babana way tore to ko lare ale ben natade akasa kana jina wasa akasa kuraitu ka fa kurai
ale bodorole data ولئن متم أو قتلتم ala ko wana fatura wal mana faqara إلى الله تحشرون abesa kata abila ka fukada ala de mare saya be kelende ni masani kelela ibina sa sore la saya don seredo kiletate mo fare Khalid ibn Walid an kuma na leminga wudi kelela ngonna ye ani soti guna ko bara islamiya ka kele chama ke islamiya la wala kala irada la ka fo sayfullah wala kan pamuru abagari ka wati la abagari yake kele bulo be nyamo koy kele bulo be ala abagari halu ka nyamo koy Umar na lene Umar labana ka jigi ka bo yonya ka Umar ma jigi ka bo ko halu ko ga gwaire na bo dobo la ka ci ko min Umar ya ye mu halu mo ta kele kele la be jafulo kele sema kale la kele la fu akana ga mo nyena fo mo guye gun la jarabe khalde ka fo sebe khalde bul mo kuma fere ko o aqida yi fo de bo mo hakilla noy Umar ye Khalidu jigi ka bo kele ni mo yal Khalidu jigi ka bo kele ni mo yal ka ni mo ba wele bla no ta ka bunya tora Umar yorola ko da fata ka kana ga mo nyana ka fo deme go Khaldu yere de fe ku kana bilo Khaldu yere zatila mo re jigino de mo de ka fo bare Khaldu ko mo ya ka fare go jugo mo dum me stram ngor ku nabi mo chama nga to kele ko la dal ni mo re ka fo iga fare go jibe do ko bilero do mo re boni wasa igana ta mo go choro ino fe dan ale Khalidu ale be fatu domina Khalidu ko ale far sogora abo sibri nyakelente so ala fo bienno walma kalanno walma muruno ito yoro so ale farla ale kele mi ga kajane kele keme ngale plena ale fi ka fata ka dilani kani na ko ala ka to jito nyeka suma ni kele tabe bo sa ale kumeto kella ale shedi suya de nyini ka dese ale al nyini da ka to kele de ka do kele yoro blewna ala mala tiga ka to kele na kele ta kele na bosa ala la tiga ka fo ibi mo be to ala o de be to ala ala ko wani afqarau ifaturau abesa ko kele ne ibesa ka ta ala mare فبما رحمة من الله لنت لهم wala ko ni hine sabuye ka bo ala yorla en no yara mo ko yere ni hine sabuye ka bo ala yorla ikera mo no gonye kiden gun kera mo ye akan no abe ani bebe ku jama mo fana ike mo no ma nyere ikana ke ma ko gelentigi ye itise ga mo mara ala ko ni hine sabuye ka bo ala yorla in no yara mo ye ولو كنت فظا غليظ القلب ya sore kun kera ma gelenye idusu mo dusu baye mo ko me yerege ka wi krefere ni kun kera ma ye ka ko ga gele idusu ga bon jama ko me yerege cire sallallahu alaihi wasallam ga yoro ba ko me faranti be no faraje be no fentigi be no fantam be no bela jele mo cire ni na le kuma na wal mani tara le fa be kenya na ko benya na ko ne de ko kada ka den beka be ke benyana ko ne daga ko ga bo abola ka beka ni tege da ma ko ni fole tege minal ate apolo ta tege boy tege ni tara mago fe mo fe na ba nyana bo na tege ga nyana bo be kuma nyum fiye dana kira mo ye mo min ka ko kungan no ala ko ne ko kungara mo ko gelentigi mo do su baye jama ko me yere kere nyamo iganga ke mo ye bar jamana mo sugu bela jele be sorala mi be sega mo fora nonka iri mo be ku note jama be yere kere فاعف عنهم wala la ko yafuma واستغفر لهم ikala yafaderu yere e ko min ken ye bari ko in ju bora jumena we kide ga nyamar kan soso ode nanani nin ko be ko teke na kunde nga ukasega dangare islamona a sabu sorla jumena ala kira sallallahu alaihi wasallam mo num bila ku ga yoro kulutanga ku ko fela tanga olu de nyen faratila ka jigi o de kira sabe kala ni nimbe wala ala kama amma siba tarasa kide nyama fo kide nyere jogina ala ko halsa ya fa mo numma
ika ala yafa delu ye ika nyina ala fe ala fana ka yafu وشاورهم في الأمر wa iku hakila nyini ko lare ka fo anyinu hakili nyini nin ko ina uma be sawama shiwere te mo nyini ngatu ngai ala ko alni ko na shiwere unyini ka mushawara ode nyimo ka ta bara minani ni ko na foroba ko mo o hakila nyini na jo hakila nyini ka jega ko ke nyogon fa ka chala abe be sema ngani yake ni yere kelenga hakila ko be chebolore bari bɛɛ b'a fɔ a ka ko b'a yɛrɛ bolo kana yɛrɛ bɛɛ bɛnna kan k'a dilan ɲɔgɔn fɛ n'a tiɲɛna jɔn in ka ko dɔn an bɛɛ de ka ko dɔn an bɛɛ de y'a fɔ nka ne kelen de y'a ta ni yɛrɛ i ma fɛn sara mɔgɔ la n'a tiɲɛna dɔrɔn bɛɛ b'i kun bɔ a kɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ b'a fɛ de a ka tiɲɛ walasa a tɔgɔ jugu ka da i kun de la ala ko ni ko nana halisa jama k'u hakilila ɲini فإذا عزمت فتوكل ni على tigera الله ki jigi semala kare wala ni hakila ni ku fara ɲɔgɔn kan i mana tige min ka taa ka fɔ i b'o baara i b'o kɛ ka sinzi ala kan ka i jigi sɛmɛ ala kan إن الله يحب المتوكلين ala bɛ jigi sɛmɛbaa fɛ dɛ إن ينصركم الله ni فلا ala y'a غالب dɛmɛ لكم nin ba ta la dɛ ni ala y'a dɛmɛ maa si tɛ sɔrɔ min bɛ se ka kari min bɛ se ka se a la وإن يخذلكم فمن وإن على يلا الذي بلا- ينصركم من wa بعده jɔn bɛ se ka dɛmɛ ni ala tɛ o maa tɛ yen nɔ ni ala kɔni y'i labila a banna maa tɛ se k'i dɛmɛ dɛ ni ala y'i dɛmɛ fana hali diɲɛ bɛɛ jɛrɛ i la k'u b'i kari u bɛ dɛsɛ وعلى الله فليتوكل wala المؤمنون mumini a bɛɛ ka jigi sɛmɛ ala kan dɛ mumini ka nin de dɔn i k'i jigi sɛmɛ ala kan i ka dɔn k'a fɔ ni ala y'i dɛmɛ a banna i ka ni jigi dɔ mɔgɔw la mumini i y'i jigi da ala de kan وما كان لنبي أن يغل ala ko a man ka nama ye a ka janfa kɛrɛ ka wululu kɛ n'o ye foroba nafolo ye k'o janfa k'o nabara ala ko naba man k'o kɛ o tɛ nama ka baara ye ومن يغل يأت بما غل يوم mɔgɔ القيامة mana nabara kɛ n'a ye janfa kɛ ka foroba nafolo dɔn i ye min janfa i bɛ na n'a ye lahara dɛ a tɛ to i bolo lahara a bɛ taa wɔgɔ bɛɛ ka b'i bolo i bɛ na n'a ye ka na fɔnɔ jahanama na ثم توفى كل نفس kɔfɛ ما dafali bɛ kɛ كسبت nin bɛɛ lajɛlen na fɛn na a ye min baara وهم لا u يظلمون tɛ tɔɲɔ dɛ donc aya in sabu bɔra u tun bɛ kɛlɛda dɔ de la u ye birifini ɲuman dɔ o yɛra garema la o y'a sɔrɔ finiko ka gɛlɛ nin birifini ni mɔgɔ ma y'a ye ko bɛ diya i ye nka garema bɛ tila tuma min na sa birifini a ma ye tun a danna yeko kelen ko birifini dɔ dun yɛra n tun bɛ minɛn na dɔrɔn k'o kɛra cogo di ko o kɔni ko a ma yɛrɛ tigi ma da la o munafiki ninnu ko sa olu ko ko nin ko a tɛ yɛrɛ ko nin ko kɔma tɛ nin ta dɛ ko nin ko kɔma t'a ta nin kɔni nin tɛ kɔma bolo dɛ nin bɛ ɲɛma ninnu yɛrɛ bolo ko ɲinan sen dalen biɲɛ kala kan o bɛ ɲini ka ye wa ko tɛ yɛrɛ u ka laɲini tun ye jɔn ye sa ala kɛra yɛrɛ ne sa fa ninnu de ka bɔ ka ninnu olu ka entourage u ka lahala ŋaniya k'a bolo de bolo u ye yɛrɛ tuma n'a ye ko in bolo de bolo fɛn bolo de bolo hali sisan mɔgɔ bɛ yen nɔ aranfɔlɔ mɔgɔw dɔw bɛ yen nɔ olu ka fila tɛ maa si aranfɔlɔ ko aranfɔlɔ mɔgɔ ye k'a bɛ criminel o tɛ ka diinɛ lagosi wa ni aranfɔlɔ mɔgɔ bɛɛ kɛra bandi ye olu bɛɛ kɛra criminel ye o de ye silamɛ yɛrɛ ɲɛjɔrɔ ye mɔgɔ minnu ye silamɛ yɛrɛ fɛn n'a y'olu lagosi k'olu sabute o de k'ala ka diinɛ lagosi mɔgɔ dɔ bɛ se ka kojugu dɔ kɛ o ye tiɲɛ ye mɔgɔ dɔ bɛ yen b'a sɔrɔ sɔn dɔ bɛ yàrá mɔgɔ min sɔn dɔ b'i la nka kana se ka o silamɛw lagosi nin lagosi cogo la ko mana kɛ dɔrɔn ko tɛ yɔrɔ wɛrɛ ko aranfɔlɔ ye de la dɔw yɛrɛ bɛ don misiri kɔnɔ dɔw tɛ jɔ aranfɔlɔ yɛrɛ la olu bɛ aranfɔlɔ lagosi de n'o tɛ ko tɛ u ye ko in munumunu sa ko a bɛ yan yɔrɔ de la ko kɔma ma ta dɛ ko nin bɛ ɲɛmɔgɔ ninnu yɛrɛ bolo ala kɛra ma fɛn fɔ sallallahu alaihi wasallam u tora ten o y'a sɔrɔ cɛ dɔ bɛ yen nɔ cɛ in mɔgɔ kololenba
abe mogo bonya abe mogo deme abe kolole no kosebe nu sera yoro min yere la nu be kele sera nu sera yoro min atoro ale boli kana be ala kira ka nyame min abe so min abe minam jigi abe ta dumini di bakoma ni wul kuma sera abe na nu ye ka kiyo siri ka labe mpeke a dondala chen tora odela abe ka o mina nun jigi dro bien sudul naso mo fa ko bal perdi bien mi mo ma na fando ba so dobe bien do bon e abomi ga amata o so de tara sendo so ten wato do o be mo so ni mangani kilebe yor la wado walma bala be yor la wado ba so bal perdi mo so mudo cira dola ba so binete mi do de madoro be senga de so ale gon jolende doro a bien na so kale so fatro mo ko karsa ka kuna jara abala kira ire ga bala ka fatu ya kuma ce ala gara ko ce ka bi tasmana ko ce ko bi tasmana be fal fara dona mo be décourager la tasmana mo be dinde cugo mina kulen be cugo mina ala gara ko nin kele masina ay be fini min so yare ko bi fini be ga jena ka sida tasmana utara ka minam furiye u ya soro biri fini mbale de bolo ko tiene bolo o akumi ga nunun to monai ko ko ni ko ma se ga ninta ko ya ran yoro de sano ko ma te ni dune ko ni ni ko ni nye ko vanu ni re jamare ni ndu note ni se ga dute no re ka se ga mo to ma te no ni sikai ala ko na maka barato bar gululu forba fe ni ya dun lahara ibina nay ala kira da sallallahu alaihi wasallam al misali jama fe ngoni nabi bolo kal balila wa ijanto lare ni kana dun ni ya dun ye ko jugu kere lahara ibina bela jele nya fo te ti bolo أفمن اتبع رضوان الله ala ko yale mo min tukura ka jengo كمن باء بسخط من الله وبكنا فو mo nyona mo min sigarani funiye ka bala yoro ومأواه جهنم wa sigiro e jahannama ye وبئس no المصير banyoro jugera na kira jahannama ye odu se kenyere هم درجات عند ala ko ni الله daraja chamande ala yoro la والله بصير بما ala ye يعملون bayni fenye we min barare لقد من الله على المؤمنين haqiqala ala fune sirela mu'minuka إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم akele ka kidan chula kabu yere kunna يتلو عليهم آياته kidan be kala ko ka aka yaula ويزكيهم abu lasniya ويعلمهم الكتاب abu laduna والحكمة kitabula ni kodon وإن كانوا من قبل لفي ala ضلال ko ka ko مبين olu kuma filila ili min bangana dore ala nyana mu'minma ka kidan ci ala ayre do ayre bo min don abaka jogo don abaka dabe don kanama o hera bayre أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها ala ko yele kuma mi ni masiba ko ya soro o masiba ko yi aw yo nyogona fila soro ka ko قلتم أن هذا awa ko ni meke chugo di sa udi la lu ye mo bi wala bla fa awla ka to badi law ni na re ayo mo bi wala bla fa ka mo bi wala bla ni na mamina horon nun ko mesa afsa ni na mamina o dona o kuma fe ga fa ugmo fsa ga mina jurula ayo mo bi wala bla fa ka mo bi wala ni na mamina nunna nunu ye mo bi wala bla drone fa awla ala ko ye kuma mina ni masiba ko ya soro o masiba ko aw yo nyogona place aba fo ko ni kira chogodi ni manga kauna si manga kauna ala ko ire قل هو من عند wace أنفسكم ka fo ko ni mbora ire dilare akira chogodi ire ninga akira chogodi na ire ba done ala kira ba ka tor na tora yema amma to yin hoda to ya soro ala ko o bora ire dila ko yin ire ninga o jara adama de wa gilafe mo fa mi soro no ani nyoro de la dire na abori ire de yoro ire no do lege ma sa fi musibatin fa bima kasabat aydikum fongo fa mi soro ire ga barade ore te ala ko ya fon kasir ala be chama nya fati ala timina na be
mutu n'ala ko akimi na be ate nya bolo wala ko akana ta yoro jande yani ka jigi i binyoro la i talo na yoro minare la jefo ni jigo la rek ni kuma talo i kuntara bi wa ko ngora yere de la rek inna Allah ala kulli shay'in qadir ala sebay ko bela jele na rek وما أصابكم يوم التقى الجمعان ala ko wa min ya soro jama fla nyogom ben dona akirani ala ka jendere وليعلم المؤمنين ani mu'mina don mu'mina don keneka mu'minun ka limana tiye uluna do ka bange keneka وليعلم الذين نافقوا mo fana don mu'minun munafiqara وقيل لهم تعالوا ni ko قاتلوا ba في kuma سبيل الله ko e keleke ala ka sirala walma aka mo nyoni ka banare قالوا ko لو نعلم قتالا nasro an لاتبعناكم kume kele don an kume tuka kore ala ko na don ala ya ke mun koso ko mana cia atigi yere abe don ene ko ni foroko na sogora abe dlo jonna abe dlo atigi delare ngana falendo jibala atigi kachaw nga foroko sana sogora jitala jon bata ni jiba kono ambata ka ni ata la ala ina dosoro la ina na fa dosoro nga ko mona cia ka ba abana na be sake atigire de ala ko ala na don mugo minun ta cia onu na don munafiqu na don munafiqu no aforu ye ka fo aina ay kileke ku kwante sa kilela kuna se kila ayan cia sa nan jama cia yara kafiru be sirani aina akan cia wata kafiru na sirani ko ayire mason هم للكفر يومئذ أقرب منهم ko ne asura me se kele langu me tuga gore nka on te kele don ala ko dona ulini kafira de kasuru katme limaneka يقولون بأفواههم ما refene ليس fu في dala قلوبهم. min tu konore والله أعلم بما o de ye يكتمون bayni fenye be kamin dogo الذين قالوا لإخوانهم wala ko munafiqi minun ko ubalmoma قالوا لو wire sigirare أطاعونا ما قتلوا wire mata kelela ko balma minun tara kelela nulu tora kelela ko luma nu kun turan ko kunde fagare ni ayo fagara wire nodo baruma songa tugan gore nu kun turan ko kunte na faga قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت kire إن ka كنتم ko صادقين. asa nyone kaba yerela na kien tigire awa fo ode lu faga utara kelela aya ala ko ko kana ko wa kana satunde awa ya geleya aw minu mata kelela saya kana sorbe na to keleta ko le nunum faga aw minu mata ay saya kumbe ka sa nyone kaba yerela na kien tigire odun sete maye ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ala ko ikana mogo bisigiya mogo no farala ala ka sirala ka fulu ye furere olu ni fure to te kilene بل أحياء عند ala ko ربهم bla olu nyama do mayo no de garde gene min bora ka ba se disu